गोवान डिजिटल मिडिया चिरडपाची प्रकरणां नेट धरता अशें आमच्या नजरे कडेन पडले, तशेंच आमी तुमच्या नजरे कडेन हाडून दिता, तुमीच पळया। तुमी पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास। प्रेजेंटली हांव आसा एसेंब्लीन आनी तुमकां खबर आसतली आयज मनसून सेक्शन एसेंब्ली चालू आसा। जेन्ना एसेंब्ली चालू आसली तेन्ना हांगासर जे इंडिपेंडंट मिडिया हावजीस आसता तेंच्या वांगडा खुबशीं प्रकरणां जाता ती आमी तुमकां लायव्ह सांगता। जे प्रकरण आसले मिडिया हावजांक, इंडिपेंडंट मिडिया हावजांक हांगासर परमिशनां मेळना। क्रायटेरिया म्हणटा की 3 years क्रायटेरिया आसा अशें म्हणटा, पण खंयच बरयलेलें ना की मिडिया हावजाक परमिशनां दिवची ना म्हणून। एक मोठे प्रकरण जे गोंयच्या सीएमाच्या नदरे कडेन हाडूंक सोदता, तशेंच स्पीकराच्या सुद्दां नदरे कडेन हाडूंक सोदता। ह्या सगळ्या प्रकरणा मदीं एक रिपोर्टराचें नांव आसा स्वप्नील, जो एक मेन स्ट्रीम मिडिया खातीरूय काम करता आनी हे सगळें प्रकरण लीड करपी सुद्दां तो। आज धरता सरकार ह्या प्रकरणाचेर नजर दितलो, तशेंच स्पीकरूय ह्या प्रकरणाचेर नजर दितलो अशें दिसता। हेजेर स्पीकरान कितें म्हटलां हेजेर एक नजर दिवपाची गरज आसा। आणि अजून एप्लिकेशन मध्ये घातला पासाचे पण प्रॉब्लेम किती आसा हे म्हाका रिकॉर्डिंग करपाक जाय। कोण स्वप्नील म्हणटा आपल्याक परमिशन गोवा रिपब्लीक। आतां तुमी आयकले गोंयच्या स्पीकरान सांगले तेका खबर ना कॅम्पसान कसली प्रकरणां चलता ती। आतां ही प्रकरणां घडयता कोण प्रेस मिडिया, डिजिटल मिडियाक आडयता, कोणी पासीस आडोवन धरल्या, कसली क्रायटेरिया लागल्या, हे सगळें प्रकरण गोंयच्या सीएमान नजर दिवपाची गरज आसा, तशेंच स्पीकरान सुद्दां नजर दिवपाची गरज आसा। पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास। देव बरें करूं।